डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आइडियोलॉजी ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल का इकोनॉमिक्स के बारे में, इल्म माशियात के बारे में जो नज़रिया है वो। अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जो डेफिनेशन लिखी है उससे पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social actions which is closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. अल्फ्रेड मार्शल की जो इल्म माशियात के बारे में तारीफ़ है उसमें उन्होंने कहा कि इसमें हम इंसान के इनफरादी और इज्तिमाई ख्वाहिशों का जायज़ा लेते हैं जो इंसानी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने से हैं, जिनका तल्लुक़ इंसान की मादी फलाह से है, जो इंसान के मादी लवाज़मात से मुतल्लिक़ हैं, उनके बारे में हम इल्म माशियात रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी डेफिनेशन उर्दू में कि माशियात रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में नू इंसानी का मुतालिया करती है। ये इंसान के इनफरादी और माशरती सरगर्मियों के इस हिस्सा का जायज़ा लेती है जिसका खुशहाल ज़िंदगी के इस्तेमाल से गहरा तल्लुक़ है। इसमें साफ साफ वाज़ेह है कि इंसान के उन अमाल का इल्म माशियात में मुतालिया किया जाता है जो इंसान को खुशहाल बनाने से हैं, चाहे वो इनफरादी हैं या इज्तिमाई ख्वाहिशें हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स आ जाते हैं मेरिट्स, खूबियाँ। अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशंस में खूबियाँ हैं वो कुछ मदरजा ज़ैल हैं। फर्स्ट पे हमारे पास सोशल साइंस। सोशल साइंस से मुराद माशरती इल्म। अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन ने ये वाज़े किया है कि इल्म माशियात माशरे से मुतल्लिक़ है, यानी कि इसका तल्लुक़ इंसानी अमाल से है, उन इंसानी अमाल से जो इनफरादी हैं या इज्तिमाई, जिनका मकसद इंसान की फलाह से है, उसकी खुशहाली से है, वो इल्म माशियात में शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेरिट है वो है वाज़े दलाइल। अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन साफ, वाज़े, सादा, मौसर है और जदीद नज़रियात से भी मुताबिकत रखती है। हमारे पास नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड सोशल एक्टिविटीज़, इनफरादी और समाजी सरगर्मियाँ। पहले भी मैंने बयान किया कि इंसान की इनफरादी और समाजी सरगर्मियों से अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन के मुताबिक साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स का रिलेशन है, यानी कि इस डेफिनेशन में इल्म बराए इल्म की बजाय इंसानी रवैयों को, यानी कि इसका तल्लुक़ इल्म से नहीं है, इसका तल्लुक़ सारिफीन के रवैयों से है जो अमूमी नौइयत के होते हैं। हमारी जो इकोनॉमिक्स में इनफरादी और समाजी सरगर्मियाँ हैं, ये इंसान के खुशहाली से जो मुतल्लिक़ हैं उन्हें शामिल करेंगे हम साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स में, और जो इससे मुतल्लिक़ नहीं हैं हम उन्हें इसमें शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटेड टू मॉडर्न व्यूज़। ये जदीद नज़रियात से मुताबिकत रखती है। आज के दौर में मनसूबा बंदी लाज़िमा मुल्ज़िम रह गई है। इल्म माशियात की जो डेफिनेशन डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने की है, ये जदीद नज़रियात से मुताबिकत रखती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, रोज़मर्रा मामलाते ज़िंदगी। हमारे पास मुख्तलिफ़ रवैये होते हैं, अखलाक़ी हैं, तबई हैं। तबई हमारे वो रवैये हैं, तबई से मुराद डॉक्टरी के शोबे में जो आ जाते हैं, डॉक्टर प्रोफेशन में,
یہ جہاں بھی ہم چلے جائیں، مثال کے طور پر اب H2O فارمولا ہے واٹر کا، ہم اب جہاں پر بھی چلے جائیں، کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں تو یہ سیم ہے. اس کا تعلق یعنی علم معاشیات کا تعلق طبعی علم سے ہے ہی نہیں. نیکسٹ ہمارے پاس اخلاق سے بھی متعلق نہیں ہے. اخلاق کا تعلق جو ہے وہ معاشرے سے، معاشرتی رویوں سے جو ہے وہ نہیں بنتا. اخلاقی رویے اور ہیں اور ہمارے جو انفرادی اور اجتماعی ہوتے ہیں یہ اور قسم کے ہوتے ہیں. اس وجہ سے آگے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈیمیرٹس، خامیوں میں جو ہمارے پاس فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے لمیٹڈ سکوپ، محدود دائرہ کا. ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے جو ڈیفینیشن کی ہے انہوں نے کہا کہ اس میں انسان کے ان اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں جو انسان کو خوشحال بنانے سے متعلق ہیں. مثلا ایک ڈاکٹر ہے، وہ کام کرتا ہے، اپنا پروفیشن چلا رہا ہے. ایک مزدور ہے، وہ کپڑا تیار کرتا ہے. اسی طرح مختلف ہیں، بڑھئی ہے، جوتا ساز ہے تو وہ جوتے بناتا ہے. لیکن ان اعمال کا انہوں نے اکنامک سے تعلق نہیں ظاہر کیا جو انسان کی خوشحالی سے نہیں ہے. انہوں نے صرف محدود دائرہ کار اس طرح کر دیا کہ خوشحال بنانے سے جن کا تعلق ہے. مثال کے طور پر آپ ایک شخص ہے، وہ شراب کا اس کا بزنس ہے، افیون کا بزنس ہے، یا اب انسان کو خوشحال بنانے سے تو وہ ریلیٹ نہیں کرتے، مگر ان کا تعلق اکنامک سے بنتا ہے. اکنامک کے مطابق یہ دونوں ایکول ہیں، ان میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی دولت کے لیے کام کر رہا ہے، وہ بھی دولت کے لیے کام کر رہا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فلاح کی پیمائش، میئرمنٹ آف ویلفیئر. ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے فلاح کی پیمائش جو ہے اس کے متعلق کہ فلاح کی پیمائش ممکن نہیں ہے. اس کا تعلق انسان کے اندرونی تعلق سے ہے اور انسان کی فلاح. مثلا اب ایک شخص ہے، احمد شخص ہے، اسے آم پسند ہے، علی جو ہے اسے آم پسند نہیں ہے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ احمد کے لیے آم میں فلاح ہے اور علی کے لیے آم میں فلاح نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ڈیجٹس میں ہم نہیں بتا سکتے کہ اسے کتنے پرسنٹ ہے اس میں فلاح، اسے کتنے پرسنٹ ہے، بٹ پھر ہم یہ اکاؤنٹ کر کے نہیں بتا سکتے. نیکسٹ ہمارے پاس فلاح کا مفہوم واضح نہیں، نو کلیئر کنسیپٹ آف ویلفیئر. جو ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن ہے اس سے فلاح کا مفہوم واضح نہیں ہوا. فلاح کا تعلق انسان کی خوشحالی سے ہے. مثال کے طور پر اب ایک شخص، انہوں نے کہا کہ انسان کی خوشحالی سے، لیکن صرف ہم اس کی خوشحالی سے کہہ نہیں سکتے. اب ایک شخص ہے، اسے سگریٹ نوشی پسند ہے، دوسرے کو سگریٹ نوشی پسند نہیں ہے. اب فلاح تو اس کے لیے ہے لیکن اس کا تعلق اس کی خوشحالی سے نہیں ہے تو اس کے لیے نقصان دہ مضر ہے، لیکن اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کے لیے اس میں فلاح تو ہے نا. لہٰذا ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اس کا تعلق صرف خوشحالی سے ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ آف کنزیومر، صارف کی پسند اور ناپسند. ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے پسند و ناپسند کا مسئلہ کھڑا کر کے علم معاشیات پہ گہرا اثر ڈالا. یعنی کہ پروفیسر رابنس کہتے ہیں کہ علم معاشیات کا تعلق اچھائی یا برائی سے نہیں ہے، یہ ان سے بالا تر ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایکسیسری ڈسٹریبیوشن از انکوریکٹ، لوازمات کی تقسیم درست نہیں. ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے کہا کہ اس میں انسان کے ان اعمال کا مادی لوازمات کا یعنی ذکر کیا ہے. غیر مادی لوازمات میں ہمارے پاس ہے ایک کاشتکار کا گندم کاٹنا وغیرہ، جوتے ساز کا جوتے بنانا، یہ علم معاشیات میں انہوں نے شامل کیا. غیر مادی لوازمات مثلا ڈاکٹر، بڑھئی اور ڈاکٹر وغیرہ، انجینئر، ان کا اپنے کام سے جو ان کا ریلیٹ ہے انہوں نے بیان نہیں کیا. اللہ حافظ اسٹوڈنٹس، آج کا میرا ٹاپک ختم ہوا. اگر آپ کو کوئی بھی اکنامکس میں ایشو ہے تو آپ
کمنٹ سیشن میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔